Hello children, welcome to my channel Primary School Education. Today we are going to read How Poor We Are, Class 7 Part 2 Lesson 2 Session 2 SGP2. SGP2 ଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ SGP1 ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଜାଣିନେବା। ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ରାଜକୀୟ କୋଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଯିଏକି ସେ ଧନ ଏବଂ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ଚାଲ SGP2 ରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା। One day the rich man took his son to the poor people living in small huts down the hills. He had in his mind to show his son how rich he was in contrast to the poor farmers. He thought this would work like a medicine for his son's sadness. When his son would see these poor people living in small huts, his sadness would disappear. He would realize how privileged he was in contrast to those poor farmers. In a beautiful car, he took him all around. He made him see the poor farmers living in rich condition. For the first time, his son, who lived like a prisoner in a big house, got to chance to see the outside world. Throughout the tour, his father was telling how these poor people were living in great difficulty. On his way back, very satisfied, he asked his son, "Did you see how poor the farmers are? What did you learn from this?" His son sadly replied, "We have one dog, they have four. We have one pool, but they have rivers. We have artificial lamps, but they have moons and stars. We buy foods, they grow theirs. We have wall to protect us, they have friends. We have encyclopedias, they have Bibles. Thanks, Dad, for showing me how poor we are. Really, I want to live with them there." One day, the rich man took his son to the poor people living in small huts down the hills. One day होची दिने रिच मैन होची धनी लोक, पोर पीपुल होची गरीब लोक। स्मॉल हट्स माने कौन ना छोट छोट कुड़िया घर सब, हिल्स मान होची पहाड़ गुड़िक। दिने से धनी लोक जनक तांको पुओ को नहीं गले से गरीब लोक पाखक जो मैंने केउंठे बास करथिले ना छोट छोट गुड़िया घर गुड़िक एवं पहाड़ तले। He had in his mind to show his son how rich he was in contrast to the poor farmers. Contrast माने कौन तुलन रे तांकर थिला माइंड रे तांको पुओ को देखाइबे कौन देखाइबे ना से गरीब चाषी मानक तुलन रे केते धनी। He thought this would work like a medicine for his son's sadness. Thought माने कौन भाबिले मेडिसिन माने जानतो पिलान औषध, सैडनेस माने होची दुख। से भाबुतले या को औषध भलिया काम करिवो तांको पुओ दुख हटाइबारे बा दूर करिबारे। When his son would see these poor people in living in small huts, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖିବ ଯେ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, his sadness would disappear. Disappear କ'ଣ ଦୂର ହୋଇ ତାର ଦୁଃଖ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। He would realize how privileged he was in contrast to those poor farmers. Realize ମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା, ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ, କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ତୁଳନାରେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ସେ କେତେ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ। ଇନ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କାର୍, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ରେ। ହି ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ, ସେ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲାଇଲେ। ହି ମେଡ୍ ହିମ୍ ସି ଦି ପୋର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ରିଚ୍ କଣ୍ଡିସନ୍। ରିଚ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ସେ ତାକୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଦୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବାର ଦେଖାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେଲେ। ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ ହୁ ଲିଭ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ପ୍ରିଜନର୍ ଇନ୍ ଏ ବିଗ୍ ହାଉସ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି ବାସ କରୁଥିଲା ବନ୍ଦୀ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୋଠା ଘରେ। ଗଟ୍ ଦି ଚାନ୍ସ ଟୁ ସି ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଉଟସାଇଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାନେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ। ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର। Throughout the tour, his father was telling how these poor people living in great difficulty. ଭ୍ରମଣ ସାରା ତାର ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭୀଷଣ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ପଚାରିଲେ। On his way back, ତାଙ୍କର ଫେରିବା ବାଟରେ very satisfied,
खूब संतुष्ट होई हि आस्क्ड हिज सन तार पुओ को पचारे डिड यू सी हाउ पोर फार्मर्स आर देखिल केते गरीब चाषी गुड़ाक व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस तुम्हें से कौन शिखिल हिज सन सैडली रिप्लाई तांको पुओ दुखरे उत्तर देला कौन उत्तर देला चलो देखिबा वी हैव वन डॉग आमर गोटे कुकुर अच्छी दे हैव फोर सेमानंकर तो चारोटी वी हैव वन पुल पुल माने कौन पोखरी आमर गोटे पोखरी अच्छी बट दे हैव रिवर्स किंतु सेमानंकर तो नदी अच्छी वी हैव आर्टिफिशियल लैम्प्स माने कौन कृत्रिम आलोक जेटा बट दे हैव द मून एंड स्टार्स मून माने होची जन्न स्टार माने होची तारागण सेमानकर जन्न अच्छी एवं तारागण वी बाय फूड आमे खाद्य किणुचे दे ग्रो देयर्स सेमान तांको खाद्य उत्पादन करछंती वी हैव वॉल्स टू प्रोटेक्ट अस दे हैव फ्रेंड्स आमर सुरक्षा पाई पाचेरी अच्छी तांकर बंधु माने अछंती वी हैव एनसाइक्लोपीडिया माने कौन ना विश्वकोश बा ज्ञानकोश आमर विश्वकोश बा ज्ञानकोश अच्छी दे हैव बाइबेल्स सेमानकर बाइबेल अच्छी थैंक डैड फॉर शोइंग मी धन्यवाद बापा तुम्हें मते सब देखाई देलो हाउ पोर वी आर आम सतरे आमे केते गरीब रियली आई वांट टू लिव विथ देम देयर मु सेमानक सहित एटारे बास करिबाकू चाहे हाउ पोर वी आर रो SGP2 रो क्वेश्चंस डिस्कशन करिवा फर्स्ट क्वेश्चन व्हेयर डिड द रिच मैन टेक हिज सन वन डे दिने से धनी लोक जनक तांको पुओ को केउटा को नहीं गले आंसर कौन हम वन डे द रिच मैन टुक हिज सन टू द पोर मैन हु लिव इन ए स्मॉल हट डाउन द हिल्स क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डिड ही हैव इन हिज माइंड तांकर मनरे कौन थिला आंसर कौन हो पिलाने द रिच मैन हैड एन इंटेंशन इन हिज माइंड टू शो हिज सन हिज रिचनेस इन contrast to the poor farmers question number 3 what does the word this stands for in the third line how rich तृतीय धारे दिस शब्दटी क्या व्यवहृत होइछि आंसर कौन पिलाने दिस रेफर टू रिचनेस ऑफ द रिच मैन इन कंट्रास्ट टू द पोर फार्मर्स क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डिड द रिच मैन थिंक ऑफ दिस धनी लोकटी या विषय कौन भाबुथिले आंसर कौन हो पिलाने द रिच मैन थॉट दैट द कंपैरिजन बिटवीन हिज रिचनेस एंड फार्मर्स पॉवर्टी वुड एक्ट एज ए मेडिसिन फॉर हिज सन्स सैडनेस क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन वुड द सन्स सैडनेस डिसअपियर पुओर दुख केबे दूरीभूत होई परिबो आंसर कौन हो पिलाने द रिच मैन थॉट व्हेन हिज सन वुड कंपेयर हिज रिचनेस विथ द पोर फार्मर्स हिज सन सैडनेस वुड डिसअपियर व्हाट वुड ही रियलाइज से कौन अनुभव करि परिबो आंसर कौन हो पिलाने आफ्टर सीइंग द पोर फार्मर्स द सन वुड रियलाइज हाउ प्रिविलेज ही वाज इन कंपैरिजन टू द पोर फार्मर्स क्वेश्चन नंबर 7 इन व्हिच कार डिड ही टेक हिज सन ऑल अराउंड केउ कार से तांकर पुओ को चारिआडे बुलाइबाकू नेले आंसर कौन पिलाने द रिच मैन टुक हिज सन ऑल अराउंड इन ए ब्यूटीफुल कार क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डिड ही मेक हिज सन सी से तांकर पुओ को कौन देखाई देवार व्यवस्था कले आंसर कौन पिलाने द रिच मैन मेड हिज सन सी द रिच कंडीशन ऑफ द पोर फार्मर्स क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डिड द सन लिव इन ए बिग हाउस गोटे बड़ घरे पुओटी किपरि रहउतला आंसर कौन पिलाने द सन लिव लाइक ए प्रिजनर इन ए बिग हाउस क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वाज हिज फादर टेलिंग हिम ऑल द टाइम तार बापा ताकू सब कौन कहते आंसर कौन पिलाने द रिच मैन ऑलवेज टोल्ड हिज सन हाउ द पोर फार्मर्स वी आर लिविंग ए ट्रबलसम लाइफ क्वेश्चन नंबर 11 वाज द फादर हैप्पी ऑन हिज वे बैक व्हिच वर्ड टेल्स यू सो बापा तांको फेरिया बाटर खुशी थिले कि केउं शब्द तुमको यह कहूँ आंसर कौन पिलाने द रिच मैन वाज वेरी हैप्पी ऑन हिज वे बैक
The word satisfied tell us so. Question number 12. The rich man's happy got double to see the poor farmer. What about his son? He was happy or unhappy? ଧନୀ ଲୋକଟିର ଖୁସି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି। ତାଙ୍କ ପୁଅର କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଖୁସି ନା ଦୁଃଖୀ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? The son become sad to see the poor farmers and their rich living in condition. Question number 13. Who does we stand for in the line we have? We have এই ବାକ୍ୟରେ we କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? In this line we refers to the rich man and his family. Question number 14. Who are richer in having pools, the poor farmers or the rich men? How? ଜଳାଶୟ ଅଧିକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଅଧିକ ଧନୀ ଓ ଗରିବ ଚାଷୀମାନେ ନା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? The poor farmers are richer than the rich men in having pool because the rich man has one pool whereas the poor farmers use rivers as their pools. Question number 15. What look better, the artificial lamp or the stars? Why? କିଏ ଅଧିକ ଭଲ, କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ନା ତାରାଗଣ? କାହିଁକି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? The stars at night look better than the artificial lamp because star light is brighter and scattered all around the sky. Question number 16. Who buy food? କିଏ ଖାଦ୍ୟ କିଣେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? The rich man and his son buy food. Question number 17. Who grow their own food? କିଏ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? The poor farmers grow their own food. Question number 18. What does the rich man have to protect him and his family? ଧନୀ ଲୋକଟି ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? The rich man has walls to protect him and his family. Question number 19. Who do the poor farmers have to protect them? ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? The poor farmers have friends to protect them. Question number 20. Friends or walls, which of these two can give someone real protection? ବନ୍ଧୁମାନେ କିମ୍ବା ପାଚେରୀ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? Friends can give someone real protection. Question number 21. What was the feeling of the son? ପୁଅର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? The feeling of the son was that they themselves are really very poor compared to the poor farmers. Question number 22. What did he want to do? ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? He wanted to live with the poor farmers. Please like, share and subscribe our channel Primary School Education. Thanks for watching. Have a nice day.